يا ورموتي والله رب ما بيتشان أوصنا هاكين نمالي جيتشول قبل إذني وجين جيتشول متى نزول توقفا سبورتي وجدنا الرفستان تا جيمي تبعنا الرفستان كاي فيديو سربا وجدنا الرفستان كاي نشيدا ويرت فيديو وجدنا الرفستان كتشب سابو راجي راه دلي نا الرفستان يرمو كنا جيتشول أوسو كنا بيرا هنجراني أنا أتتا أوسو كنا بيرا هنجراني أكمت أنا تهما توكسان لما كايجول فيديو كيا يوديك أكنا ما كم دبلا ما كم دبسادي كم دب أفرط لا تيك توكي كنا رتي أكاونتي كنا رتي يجول ما فولون قونين جرابر نما كم دبسادي كيسا نمني كم نشانتا ما كم نجالة شو دبين جرابر نمني كم نشانتا ما قفتي كم دبسادي بربادوان كم دبلا من برباد namni kun shantama bichaan na jaalachuu qaba jechuudha dirqama na jaalachuu qabdan jaalatanii nan jaalatan giddii keessanii na jaalatan yaa ummata michi foora godha ready kolfime akkasii miti bar yeroo hundeeroon viidiyoo si waraabuun kolfitu yallaa kolfi sagaleen qabu kolfikee ready فيديو إني كاني أتي كل في تسود سريتنا لا لا مي بوستة في السوق بوريم ما دي ولا سريتي عليه إننا لله وإنا إليه راجعون رجال ربي باية تكون قد كانتي مجانكم كدين قد سجلة ساعة أول مرة في سنة ربي رحمة عقولو في مجانكم ويا خمسة جنما صلاة وما صلاة جانيني سجلة وما ورد بسجن إرجسي جرو أقوان دوئتين دقة دوئة ربي رحمة عقولو في جنة ربي ساعة تاسسو أرومتي يا شير قول أنا موتا كناني خنا برانغا مالف أنا جرا سوران فيدمت ميديا رفعات رت سورة خوتي أنا جرا الحمد لله أنا ما كخيسني ميديا فيدمو قوسين لتبتولا نجار ربي تنكبا نموني بايه وان كنا ميدا قدا في داجر تن ماتي خيرا نما يدور رفتا داجرا وان كنا سمت دابا انجرا بو والبرانغا شير قدا امناني فا برانغا فيديو تي كنا خاصن قدا انا نينجرا هاي بو نديسا نينجرا الحمد لله فيان قبا ويتا حجاني مرتو طياره سينانيتي نينجرن ويتا اني بيا مكاتي طياره سينجرو باسبور كيركنا قبا وفي الردي بيجراني هرفتي هرفتي رفاتو أجائباتو ترقهمي طيار هجاجة قوتو قررته إسا توكي تغتي براتري إيغا سيبقى سبريتي وقمرفو هجتا ديمي جرانين والله دري طياراتنا كيسا انبهو جراني نيتنين هجي ورجل منابه هنبهو جري دري طيارا كيسا ويتدقيقا مراسا طيار إسا غتي ديبئي ركني تكنيكا اتأرقمي أفر ديبئي أجتما كيسا جراني بولي ما كيسا تابيك طيارتي ويتدبئ ركنا تكنيكا كايساتي ارغمي سريفته امس بلبل بنو في ددني غتني ترن وسو اني دوك ايو وسو كدتنيف اما اللي اسكيسا هم بايو كوني مرتينا ماتي مالي مرتي ربنا مرتيس كنامتي الربي كيان هن حج برنا بيتي هركان قبط اجئ منابه هم باهو جدي در طيارا كيسا طياري اما اللي ايغتري افر ديبي ركني تارغمي سرفتي ويتجدي عامرين كريف جنسن نوفي الدمالي إملتني إملا خيري نوهنتاتو إسا نوفي داجدي فرأتيتنين بيا مكاتبوسي الله أكبر الله أكبر نمني كوني برا بدا رب مرة مالك أبا مالو مهجتي خيري أكم ربي براك أبا كجدن عربهم دتي غافيته ميديان قوتون أوليغدي أوفاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل جمتوتا في جالة جمتوتا أردفتوتا هذا جافر أكل نجا فيا قاري جفتني نقوم نجا كيسني بق نجا تعتني بق نجا جراتني جافر اللين كيود راجل إسيتني انتا يوهاتي سقلي وراه جل قبل إندو بتاجرنا أكسي والله وانم أجائب سيسو ميديان كوني وانو متوكو وانا كاكا في فيديو قروهم وانا كاكا وانا مقامتيس وانا جائبا ربي نراجيسيسي سبحان الله جتا مجانا قان جرو مجانا قاك أبو سورة إسات رتي سقالي قابني مجان كوني كالين قدا هذا إسات التي يدو هدا جديد عمتي إسا كان جداني فيديو الراهو جتاني مجاني مو أنينجرا دابا وانا كنا فيديو تيسانا كاسا جدا أنا كان جرا لبون جرا جدا
inni tokko kana waan nama ajaa'ibsiisuudha. Osoo nama du'e sanuu addaan hin baafatin tarii maqaan wal fakkaate kanatu du'e jedhanii osoo mucaan hin du'e mucaa lubbuun jiru dirqiidhaan ajjeesu waan nama ajaa'ibsiisu wallahi. Odoo mucaan lubbuun jiru dirqiidhaan mucaa ajjeesu jecha tokko kana. Inni biraan mootu inni lammaffaa namicha lammii Liiviyaa kana hajjii godhuudhaaf manaa bahee hajjii godhuuf xiyyee dirree xayyaaraa gahee achi waraqaan isaa rakkoo godhattee waraqaan kee rakkoo qabdi jedhaniin. Namichi kun immootu ani lakkee waggaa dhuftu hajji taphee jennaan lakkee ani hin bahu asuma dirree xayyaaraa keessa taa'ee jedhan achuma. Subhaanallah xayyaarri yeroo lama karatti rakkoo teeknikaa uumatee yeroo lachuuf duuba deemee jedhan. Yeroo sadaffaatti namicha fudhatee deeme. Malli tun isa malee nuun taatu jedhani. Bakka Rabbiin dhaabbadhu siin jedhe yoo Rabbiin dhaabbadhu jedhe namni kamuu ima dhaabbata jechaadha. Yoo Rabbiin ati barana hajjii dhaabbachuu qabda hajjii baranaa niin dhaabbatta Rabbiin siin jedhe ima dhaabbata jecha akka akkaanu. Kan obboleewwan kiyyaa Rabbiin nu haa dhaabu. Rabbiin maatii keenya warra hajjii dhaabbatu hawwan warra umraa dhaabbatu hawwan hunduma isaaniitu wallahi Rabbiin nuuf haa dhaabu. Yani subhanallah seenaa addaati seenaa haalan nama ajaa'ibsiisu. Maaliif jennaanin beektu yoo Rabbiin iddoo tokko dhaabbadhu nin dhaabbatta siin jedhe nin dhaabbata jecha. Yoo Rabbiin immoo hin dhaabbatin siin jedhe dhaabbatuu hin dandeettu jecha. Amma namicha kana dhaabbadhuma Rabbiitu jira. Dhaabbadhu barana hajjii Rabbiin jedhee waan murteesseef subhanallah Rabbiin isa dhaabe jechaadha. Nulleen ni jira namni hedduun biyya ambaa keessa taa'ee yani rakkoo fi haalatu isa godhe malee namni abbaa ofii hajjii dhaabuu barbaadu namni haadha ofii hajjii dhaabuu barbaadu namni akka kiyyaa hin dhabamu jechaadha. Garuu hoo Rabbiin guutee fi hin guunne fi inshaallah namuma akkama kiyya osoo haadha tiyya abbaa kiyya hajjisiisee jedhee hawwii qabu hunda wallahi dhaabbadhu Rabbii dhuftee Rabbiin isaan haa dhaabu Rabbiin hajjillee umrallee nama godhu warra keenya Rabbiin isaan haa godhu. Akkasanii namni qamu qooda Rabbiin lallabee fi eessattuu hin dhabu jechaadha. Yoo Rabbiin waan kana ani sii lallabee waan kana ani sii murteesse jedhee hin dhabu jechaadha. Obboleewwan kiyyaa asumaan immoo baga baatii hajjii Rabbiin isiniin gahee. Warra hajjii san hin dhaabbatin Rabbiin isin haa dhaabu. Warra dhaabbatee irra deebi'ee dhaabbachuu barbaadus akka kiyyaa kana Rabbiin haa dhaabu. Ani hajjee jira garuu yeroo takkatti hajjee yeroo sanillee umrillee yeroo ijoollummaati. Hagasunda nama guddatee yaada horatee faayidaa hajjii kan akkasitti gadi qabee beekellee miti. Garuu hajji alhamdulillah Rabbiin narraa qeebalu hajjiin takkitima. Garuu ammallee osoo dandahee jecha osoo dandahee hajjee hawwii kiyya wallahi laazim garuu hin danda'u sababni hin dandeenye fi tokkoffaa hajjiin akka durii miti amma akka durii yeroo san dur akkanatti gadi qabanii hin eeganii namni kamuu deemee hajjuu danda'a. Amma garuu akkasii miti sirriitti eegani. Yoo nama waraqaa hajjii baafatee hin ta'iniin alatti sirriitti eegani deemtee hajjuu hin dandeettu. Itoophiyaa irraa immoo hajjii deemuun jechuun hajjii dhufuu jechuun yoo xiqqaate 6,700 baafta birrii guddaa baafta jechaadha. Akka duraanitti miti. Duraan yeroo tokko ni yaadadha kan biyyana dhufeen 53 ture hajjiin. Mee seenaa hajjii kan isinitti himaa. Abbaa kiyya hajjii fidaa jedhee yeroo san 56 abbaa kiyya hajjii fida jedhee uqubii walitti qabee uqubii dubartii walitti qabee uqubii kana fudhee abbaa kiyya hajjii fida jedhee murteesse. Yeroo sanii dubartiin tokko waan baay'ee natti naaftuufi by the way haadhuma warra abbeeraa kiyyaati warra sana fida abba guddaa kiyyaa jechaadha. Gorsa badduu takka na gorsite. Ijoollummaa natti jirtu waliinuu waggaa meeqa waggaa 13 dura haadha fabbaan kee akka jiraatanitti illee taatu jiraatanii amma ati umrii ijoollummaa kee kanaan biyyaa baatee obboleewwan kee hundumtuu biyya jiranii si takke baqqaa hin jiraami na gorsite astaghfirullah shayxaana waswaasa natti naqxe
abbaan kee hajjiin dhaabbatuun isaanii ufiinuun dhaabbatan ufiinuu birrii ufiitiin dhufanii maal jettee akkasitti birrii sanii yeroo hajjii sana abbaa kiyyarra dabarsite anillee dhiisa jecha gorsa sii dhageeffadhe shayxaana waswaasiin natti nayte amma gaafa kaanii birriin sunis naafis hin taane abbaa kiyyaafis hin taane obboleessa kiyyaa motora bitee fi እንደውም የተደበለ ቤት ገራ ኩማ ጃሃተሚ ቶርባ ከሲሮ ሰኒት ወጋ 13 ዱራ ብሪ ኩማ ጃሃተሚ ቶርባ ጀቹን ብሪ ጉዳ ኢትዮጵያ ከሰት ወጋ 13 ዱራ አከሲቲ ብሪን ሱና ፊሲንታኔ አባኪያ ፊሲንታኔ ኦብሌሰኪያ ፊሲንታኔ ጀቻዳ ሞቶሪ ቢታምቴ እንታለታ ከፉዴ ገበራ ገራ ኩማ ዲባ ኢትዮጵያ ገበሬ ማል ጀዳኒ ማል አኩም አካን ጎዳኒ ወሪን ተላሱኒ birri san akkasitti afoolleessan jechaadha argitanii yeroo garii jechaadha wallahi lazim yeroo garii namni isinitti hinaafu namni isiniif khayrii yaanne gorsa gara biraa gorsa isin gorsa jechaadha namni hundina gorsa jettanii gorsa nama hundaa hin fudhatina namni gariin ka isin waanyu jira gariin ka isin hinaafu jira gariin ka garamumaan nama kana gadi qabee nama kana nama gadi godha yookaan ufii gadi godha jedhee yaadu hin jira ufii garuu yoo isinitti haasa'u nooma isin yaade fakkaatee fira fakkaata kanaafuu gorsa nama hundaatu hin dhagayna keessaa ka isin fayyaduuf hin fayyanne fudhaa jedha haa ta'u garuu sababni isiidha malee rabbumatu aabboo kiyya hajji dhaabuun henne garuu sababni isiidha odoo gaafsan isiin akkas jettee na gorsuu baattee ani birrii sana abboo makiyya hajjiin fiduu heda jechaadha hangasi as immoo yoo as deebu odumaa jedhu kuma dhibba seenee hajjiini osumaa jedhu kuma dhibbaaf akkasumaa jedhu kuma dhibba lama osuma jedhu amma hunoo kuma dhibba jaha jedhan amma kuma dhibba jaha fixee ani abbaa kiyya hajji fiduu danda'a hin danda'u jechaadha osoo gaafsan taate fidee jechaadha yaa rabbumatu fedhe garuu rabbilleen fedhu yeroo garii namni hin taane yoo si gorse namni khayrii hin qabne yoo si gorse kararraa si balleessa ani wallahi hagaar'a wanni suuditti seenannatti hafte yoo asii gale jedhu waa takkatti sana qofa takkattiin sun maali aabboo kiyya osoo hajjiin fidin aabboo kiyya osoo hajjiin dhaabin biyyatti galuu kiyya baay'inatti dhagaama inshallah homaa gochuun danda'amu yoo lubbuun jiraadhee rabbiin qabeenya naaf kenne biyyaayyuu taa'ee hajjisiisuu hin danda'a yoo immoo rabbiin nan dandeessisin homaa gochuun danda'u carraa isaaniiti garuu rabbiin osoo lubbuun jiran abbaa kiyya hajji rabbiin na dhaabu isaanis dhaabbatuun hawwii isaaniiti anilleen akka isaan dhaabbatan hawwiin qaba wallahi inshallah rabbiin kaaliqa abbaa kiyya hajji na dhaabu haadha kiyya illee na dhaabu namni sagalee kiyya dhageeffatanii du'aa godhaa fi abboo kiyya wallahi ani wanni homa suudii keessa taa'ee waggaa hagana wallahi homuunatti hin dhagaamu waggaa 13 suudii taa'ee waggaa 13 waggaa 13 mo 14 taa'ee bara 2003 biyyaa ba'ee waggaa hagana suudii keessa taa'ee kana wallahi homatta kanatti seenaw yoo biyya gale wama alhamdulillah meesha soon taate wanni silaa suudirraa na barbaachisu hundaa galfadhe waan dhabe hin qabu garuu wanna takkatti qalbiiti jena cabsite biyya kana keessa waggaa haganaa taa'ee abbaa kiyya hajjiinuu hafu umraa dhaabuun kiyya wallahi wabillahi natti dhagaame haamilee na cabsee garuu maal gochuu dandaare homaa gochuu danda'u akka kana isiniin jedha obboleewwan kiyya dhaabbadhu rabbi yoo jiraate namni akkattu ima dhaabbadhaa rabbirraa dhaabbadhuun dhufte nama abbaa kiyya hajjii dhaabu rabbiin na haa godhu isiniin jedha akka kana inshallah yeroo garii nama hin taane nama isinitti naafu nama maatii keessanitti naafu nama akkasii kana ofirraa fageessa maaliif beeytanii namni isinitti naafu kuni garanalleen ta'e baqa ufii gad isin godhuu barbaada yoo isin warra ufiiti warra keessanii gootan hin jaalatu yoo isin warra keessan keessattu fakkeenya fi haati keenya kun yaa haadhumatti na oolti jaartiin obboleessa abbaa kiyya ijoolleen isii subhanallah yaa rabbii kiyya wallahi osoo haata sitti duute dantaa hin qabaniif ani immoo wallahi uf jajuuf miti rabbul kaaba
ani hin danda'u abbaan kiyya dhukkubee haati kiyya dhukkubde nallee na dhukkuba waliin hin danda'u wallahi hin danda'u biyya kana keessa taa'ee osoo waan fedhe godhu baadhe osoo ufiin qabaatiin liqeeffadhee warra kiyya gargaara kanumarraa kan ka'e wallahi naafuma kanarraa kan ka'e baay'ee natti murattee yani waa baay'ee bas alhamdulillah nagoota jecha garuu ijoollummaatti yallee na godhe yoo sanii osoo amma taate osoo bakka kanatti taate irraan dhageeffadhu jecha hin fudhu irraa maaliif jennaan waan naa ta'u waan na baasu hundaan beeka jecha amma yeroo sanitti immoo huma namni natti hime bakka akkanaami jedhee fudha akka kana seenan takkattiin addunyaa gubbarratti natti hafte tana takkattiidha inshaallah yoo rabbiin umriin na jiraachisee umrii na dheeressee duniyaa abbaa kiyyattiin hajjisiisuu danda'u rabbiin naa kenne in hajjisiisaa yoo dadhabe somaa gochuu hin danda'u garuu rabbii kiyya wallahi waan biraa hin gadhu aabboo kiyya hajji naa dhaabi beeyti tee naa dhaabi wallahi rabbii kiyya kadhaa akkasan obboleewwan kiyya baqa yeroo hajjiin ga'urraa ni yaadadha jecha wallahi yeroo hajjiin ga'urraa baqa kanuma natti dhagahama yani injiraa mire alhamdulillah ala kulli haal ijoollummaan takka ijoollummallee namatti taphatti namni gaariillee yoo nama gaarii wajjin hin qunnamin nama hamaa wajjin yoo ni jette bakka injiraa misitti fakkeessanii shayxaanii waliin sitti fakkeessite alhamdulillah ala kulli haal wallahi mala rabbumatu dhaabbadha isaanii hin jedhini silaa rabbiin dhaabbadha jedheeni jechuma namitti isanii silaa dhagahuu dhabee isaan fida homaa miti ka wanti hundi gaafa rabbiin dhaabbadha jedhe malee hin dhaabbatanii isiniin jedha sorry wallahi natti dhagahame baay'ee natti dhagahame wallahi ka hajji aabboo kiyyaa kun natti dhagahama akka malee na dhukkubsa rabbiin su'uudii na fide su'uudii keessa waggaa haganaa taa'e alhamdulillah waan dhabe sin qabu dalagadhee waa hunda guuttadhee ar'a gaafa biyya kiyyatti galaa biraa gala jedhu seenaa tana takkatti natti hambifte su'uudiin biyyatti su'uudii namni biyya su'uudii dhufeetiniin wallahi haadha fi abbaa ofii umraa dandahee fide hajji dandahee fide wallahi namni sun carraa qabeessa ani alhamdulillah hajjis hajjee umras godhe yeroo meeqa umraa godhe umraa ani wallahi keessa taree gaafa jalqaba beeyti rabbii ijaan argu haguma argu jalqabe gaafa fuula duratti akkanatti beeyti rabbii argu yaa rabbii kiyya dachii tana abbaa warraa kiyya wajjin dhaabi jedhe wallahi waan rabbiin afaanii na baaseef hin beeku yaa rabbii kiyya dachii kabajaa qabdu kana mana kee kana yaa rabbii kiyya abbaa warraa kiyya wajjin dhaabi jedhe subhanallah akkasitti abbaa warraa kiyya wajjin dhaabbadhe gaafa abbaa warraa kiyya wajjin dhaabbadhullee du'aayii kadhe yaa rabbii kiyya ilmooti yoo wajjin dhaabi jedhe mee laala abbaa warraa asiin qabu mee akkamitti ilmooti yoo wajjin dhaabbatu fedha rabbiin narraa qeebalee rabbiin na dhaabe ilmooti yoo wajjin alhamdulillah amma garuu wallahi abbaa kiyya wajjin haadha kiyya wajjin rabbiin beeyti isaan haa dhaabu rabbiin nama hajjii fi umrallee haadhaaf abbaa ofii goosisu rabbiin naa godhu biyyi su'uudii tana bichaa seenaa natti hambifte tana bichaa wallahi tana bichaan seenaan natti hafe dalagadhee irrallee duroomee irrallee sadaqadhee irrallee waan baay'ee hojjetadhee alhamdulillah garuu waan gara tana su'uudii keessa taa'ee keessattuu waggaa hagana taa'ee waggaa 13 taa'ee baran waggaa 13 waggaa 14 bara 2017 waggaa 14 keessa taa'ee osoo aabboo kiyya hin hajjisiisin osoo aayyoo tiyyaa fi aabboo kiyya umraan goosisin gara biyyaa galuuf deema mee laala wallahi birrillee dhabeetii miti amma kan hin gijibu hin qabu amma sa'aatii kanatti
umraan qofti 200 hin kijibu hin qabu amma garuu yeroo san umraan 30 bakka tokkotti haadha abbaa kiyya fiduu danda'a ture mindaa kiyya ka ji'a meeqatiin hin fida ture garuu hoo yoo rabbiin dhaabbadhaa namaan jedhin hin dhaabbatanii wallahi natti dhagaama ana hagammaa natti dhagaama bakka keessa kiyya na dhukkuba osoo haadha kiyya umraan fidin osoo abbaa kiyya umraan fidin waggaa hagana Suudii keessa taa'ee waggaa hagana biyya ambaa taa'ee yani wallahi ya inshallah ayuf ya boki ya rabbiin umrii isaanii dheeresse osoo lubbuun jiran nama beeyti rabbii dhaabbatu rabbiin isaan haa godhu dandahaadha rabbii yoo dhaabbadhaa namaan jedhe numa dhaabbatanii akka kan obboleewwan kiyyaa mee namni akka kiyyaa haadha fi abbaa osoon hajjisiisi waggaa dheeraa kana biyya Suudii keessa taa'ee asii galu yani mee maatu isinit dhagaama akkuma kiyya isinit dhagaama moo indeenno wallahi natti dhagaame haalan bakka yeroo yaadadhu wallahi haamileen na qaba onnetu na dhukkuba yeroo hunda garuu maal gochuu danda'a homaa gochuu hin danda'u ay alhamdulillah ala kulli haal ما جت جافتي ما جت حج يقول أوبر بعدت لي إن شاء الله إمام مسجد حرمات إمام مسجد حرمات بقى سوديسي بوت يسأل حج وتلال بقى سوديسي بوت أكسر بلي وانك يا جافي نتبسيسي جلا سجلي ورا بوليسي نتبسيسي جلا والله بلي وانك دعينا قدا ورث جليتي يسندقيتني والله دعينا قدا ربين أباكي وجه سياد أبو ربين هذا وجه بيتي ربي سياد أبو جلاتي نايبس ربين هذا أبو أسماني مو وريباتي حجي سومنا جرتني ربين إسن الرهاق إبلو بقمو باتي حجي سن إسنجه الحمد لله رب العالمين والله باتي تنا هوين إيك أني جركيا كان نمان بيكو هوين إيك تشاتوري يروبا إيجالي اللي وجراني إنجلو جري أسيت بقى أسمت كيدن أركادي دي أسمت فني جرى جتاتورو بربادا هنو أما اللي ترى بقى كانت هاي الحمد لله نعم يا ماما الحمد لله هنو إيد حجي إسلوما جتشادا إيد حجي إسلوما حجي برنا إسلوما سعودي كيستين حجي حجي كنا جاء حجي يوفيت ذو القايدة ران سفر جاء سفر إقامتي الرات أمتي بقى أشرا أكتكيتي مرتيسان تكيتي كي يجتشا يوان تكيتي كي أجسي سيغر جاء لماتي مري جاء لمتاون دندا يوان تكيتي تجا كسومتي أكو إقامة الرات أمتي ترباني تكون أشاني مري أكسوم جتشا كان الحمد لله رب العالمين dalagadde waa hunda argadde seenaa takkatti tana qabadde biyyatti galuudha homaa gochuun hin danda'amu gaafa biyya kana takka jedhee dhufu akkam isin fakkaate bakka injiraa mire tokkoffaa obboleessa abbaa kiyyaa wanni fiizaadhaan na fideefi ani amma warra gargaaruu hin danda'u isii yoo dhufte warra ofii hin gargaarti haadha abbaa ofii jedhanii na fidanii gargaare hajji maqofa fiduu dadhabe malee wallahi haadha abbaa kiyya bira gargaare waan ofii kiyyaa godhe olitti alhamdulillah haadha abbaa kiyyaa godhe kana waan itti seenaun qabu waan itti gammadu malee garuu osoo hajji isaan hin dhaabin osoo hajji isaan hin fidin asii galuun kiyya baay'ee natti dhagahama asumattuu immoo fayyaa guutuu qabaadhee qaama guutuu ta'ee galuun kiyya immoo dasna jedha sanuu ilmoo dabaladhe nama lama taanee biyyatti galla abboo kiyyatu dheengadda maal naan jedhani yeroo baay'ee re'ee qopheessitanii hoolaa tumaalessa qopheessanii jedhaani kanutti qaltan lakkii ansitti hin qaluu naan jedhani eenyutti qaltarree jedhaan amma Jaafari keessummaan Jaafaritti qalama jedhani natti ashoofani ilmoo kiyya qabadhee yoo galu namni hundumtuu jecha akka isa laaluuf hawwutti akka bakka ilmoo zayitoo
بقى مروا بقى جعفري ما كان أرجو فواني جعفري يكون بقى إسام برتي دائم سبي في دائم نكون قروا هذا فباكي يا برتي وبليوانك يا برتي والله صدرك والله وبالله جعفر صدرك قول تاك أما جتشا والله العظيم صدرك أنك أمنا إنك أم هذا فباكي يا برتي ناجائبة بقى يولين هاسو يوسو قافو متكو سقالي آيو في عبوتني في دي بقى أنا أجائبة أكا كيسوما قدا إسا إيغاني تتي يرو هندا جعفر يوم قلري يوم قلتري بقى كيسوما قدا جلان أكا كيسوما قدا إسا إيغاني أكا كيسوما كبجا إلا كيسوما كبجا كيسوما نمني أكا ملت إيغو كيسوما قدا أكا ست إيغا جراني جعفري كيا إن شاء الله ربي نجان وعقل شو ربي نجان وهاقولو هذا فباكي يلي وراك يلي ربي نجا هاقولو وبليوانك يهو وصار جتني لو بليوانك يه أكملي كانت بقى والله العظيم نأجا أبسيسي يروحون ديوتي هاسو بقى نجان قل وما يادين وانهم دافو سبرز ريوبر اللين أباتين نتو سيجر هندوم جسانو والله تدور اللي تدير اللي هندوم جساني تو أكسو منانجلان مروا جتشارا مروا أكسو منانجلاني الحمد لله رب العالمين كوني موغا ما تشوكو دادا كنا سعودي كيسا فرات إيقالون جتشارتو كجافرين كيا أكسان سننجر أبلي وانكيا ربي نموتو نما يو أسيقال اللي إلمان لكو هوريتني ملا لفقوت بيقوت إلمان بيبوش ربي نوها كنو إلمان ديني دنيا بدأ فهمت ربي نوها كنو أكا إلمان إلى إلماني بابا شي إبراهيم شي أمين إبرو إلمان إساني والله إتنهينا فهمتي يا رب إلمان أكنا ديني دنيا بدأ فهمتنا كني جري إتهينا والله إلمان أكسي ربي نوها كنو جافيك يلي إمام مسجد حرم إمام بيتي إله المكابا كيستي صلاة ربنا قدنا قدسو أكسي سننجد والله وبلي وانكيا بقى أنجرا ميري أنجي أحجي يرو هندا بقى أجي أحجي يرو جي أحجي أسندورا يرو نقول لسوني جي أحجي كيسة إيه يرو أكستي نمني ولرتي أميتو كيو يارا تنتاتي نمني هدون ولرتي وايتي أفو فمو مالي بقى كويت مو مال جيران بقى توكوتي نمني هدون دو إساني يرو ساني جاتش أحجي كاقول يعني سبحان الله يرو ساني والله إله سكن دي مويتي فنو أكنا جلا أتشبانو أمتا كسيتي دوئسان نو أتش جلا باني نو كنمان كاني زحمة ندوبان سيني أكسيت أماني سوالي رتي أمي برسان سبحان الله حجي برسان إمورا بلين كيسا نجراتي سي نقل شجيتشا نمني ميك أكسيتي دواني نو إمو نقو مقالي الحمد لله رب العالمين أكسي نتي هنا فانتوري حجي سنمو أكا أجايبات التهجي الديني مالي في إجولين أداروتا كيا كازراني وبلي سبا كياتين أما اللي انتلت إسا جارتين إسا حجي نونديمي برانا جلانين وبلي سبا كياتين آيلكي أنين دندو جدد دي واني جارتين سانتي نافتوفو تكو كنا أتي أما مرو كالتاني هندي دي أما أنا ابترغن أنا أكي سان كالتاني جلان همبيكو مي زيتون عنجد أني أبين عنجد تسيني تكاو بالإصابة بقولها كتير جتين بيتو ما زيتو حجي برنا أبين وكدو حجي كونا عنجدته أني مو كسين بيكو تبلبلي أبقولها مي برنا حجي بربادا حجي ناندي ما حجي ناجي سيسا جنان ما ركوك أبريكوت نانجد أني والله يكسم نانجد أني ما ركوك أبريكوت بقى هندي مناجد أني لقاجت تاني سيابك أنا وانك ألدن سي لقاجت تاني سي جنان والله لقاجت أكوت بقى نانجد أني سبحان الله أنا جرى هند أكي يو سيامبو دلقا ورمكان براغرو يامبو دلقا هندي ويو عندي ومو هاكو منانجد أني حجي نفيدني أتشنتي كأني إني سجالتها أبان كيسي قف جالتها nama biraa hin jaalatu nu hundi kadhanne ati takkatti maka dhatteen siin deeme si jecha deemne hajji kana si jecha hajjine jedhani akkas jecha turani isiniin jedha wallahi bakka hajji dhaabadhe sana wallahi bakka anu fi dhaabadhe bakka luyti kiyya dhaabbate kana rabbiin abboo kiyya na hadhaabu rabbiin ayyoo kiyya na hadhaabu rabbiin wallahi rabbiin du'aayiti yanarra haqeebalu yaa rabbii kiyya bakka na dhaabde kana haadha fabbaa kiyyallee na dhaabi jedhe ربي كي يكاد جتشادا
وبليوان يا ربين إسن اللي هذا أبو ورمو هذا فباو في الآبا بربادة والله ربين إسن هامل